কাৰণ আজি ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম চিভিল হস্পিটাল কোকৰাঝাৰ টাউনত এই পূৰ্ব কালৰ পৰাই এঠাই কিবা যদি চিকিৎসাৰ কিবা ব্যৱস্থা আছে যদি কয় কোকৰাঝাৰৰ এই RNB চিভিল হস্পিটাল অৰ্থাৎ ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম চিভিল হস্পিটাল। ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম বড়ো জনগোষ্ঠীৰ এই ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা এজন প্ৰথম মন্ত্ৰী। আমাৰ মানুহবিলাক সেই সময়ত ৰূপনাথ ব্ৰহ্মক মন্ত্ৰী বুঢ়াও কৈছিল, কাৰণ বড়ো জাতিৰ মাজত প্ৰথম মন্ত্ৰী ক'বলৈ গ'লে, আৰু সেই এজন সাধাৰণ মানুহ মন্ত্ৰীও নাছিল। আজি অৱশ্যে বিজেপি ভাবিব পাৰে যে ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম এজন কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছিল, প্ৰমোদ ব্ৰহ্ম সেইটো ভাবিব পাৰে আজি তাৰিখত যে ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰ এজন কংগ্ৰেছ মানুহ আছিল, কংগ্ৰেছৰ স্থাপন আমি এই ঠাইত নাৰাখিম সেইটো ভাবিব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ আগতে ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম কোন আছিল? সেই ডাঙৰীয়াই ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই কবিগুৰু আছিল, ৰাইটাৰ আছিল। সেই সময়ত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ লগত সমান কালীচৰণ গুৰুদেৱ লগত সমান সেই তেখেতসকলে চাইমন কমিশ্যন যোৱা মানসি বড়ো ট্ৰাইবেল জাতিৰ কাৰণে কিবা ভাল কৰা মানসি সেই গোটেই তেখেতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো চাই পেলাই আমাৰ এই লোকেলৰ মানুহবিলাক এনেকুৱা এটা চিভিল হস্পিটাল গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটাল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই চিভিল হস্পিটালটো খাৰ নামৰ নাটম ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম চিভিল হস্পিটাল নামাকৰণ হিচাপে থৈছে। এতিয়া চাওক আজি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে কি কৰিবলৈ গৈ আছে, বিজেপি চৰকাৰে হিমন্ত চৰকাৰে কি কৰিবলৈ গৈ আছে, বোলে যে ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম RNB ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম চিভিল হস্পিটালক বোলে এইটো উঠাই লৈ যে ক'তবা বোলে মেডিকেল কলেজৰ লগত ক্লাব কৰিব। আজি চাওক বঞ্চৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মোৰ লগত আছে, প্ৰতিবাদ কৰিছে। আমাৰ ফাৰ্মাচিষ্টবিলাক আজি বন্ধ দিছে, কোকৰাঝাৰৰ ফাৰ্মাচী নাই। ইয়াত হাজাৰ কৰ্মী ফাৰ্মাচীবিলাক ইয়াত এই কাৰণে চিভিল হস্পিটালৰ কাৰণে বাচি আছে বেচাৰগোলা। সৰু পেট চাকৰি বাকৰি নাই, চাকৰি বাকৰি দিবাই নোৱাৰে বিজেপি, চাকৰি বাকৰি এইটো দিয়াই নাই প্ৰমোদ বড়োৰ মাথাত, আইডিয়াই নাই। তেখেতসকলে বেচা ফাৰ্মাচী খুলি কিবা এটা খুলি হাবি জাবি খুলি পেলাই নিজৰ পৰিবাৰটো নিজৰ পেটটো বাচি আছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এখন প্ৰমোদ বড়ো কৰিবলৈ গৈ আছে। মেডিকেল কলেজটো সদায় মেডিকেল কলেজ আৰু এইটো চিভিল হস্পিটাল থাকিব। আমি আজি এই বঞ্চুৰ হৈ পেলাই আমি এই কোকৰাঝাৰ বাচি হৈ পেলাই ফাৰ্মাচী ভাই ভণ্টিসকলৰ হৈ পেলাই মই দাঁতিকেই কম, মই কংগ্ৰেছৰ এজন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হয়। আজি কংগ্ৰেছ আমি ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া এজন কংগ্ৰেছ আছিল, এই গতিকে নহয় মানুহ হিচাপে আমি কৈছে যে আজি বিজেপি চৰকাৰ ইয়াৰ পৰা আপুনি আঁতৰিব লাগিব। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এই ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম চিভিল হস্পিটাল যি ঠাইত আছে ইয়াতে থাকিব লাগিব, কাৰণ ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম ইয়াতে জন্মিছে, ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হৈছে, ইয়াতে সপোন দেখিছে। এই তেখেতৰ নামাকৰণত RNB চিভিল হস্পিটালটো বনোৱা হৈছে। এই কোকৰাঝাৰ যদি বুলি কয় কিবা এটা আছে যদি কয় একোৱেই নাই, একোৱেই নাছিল। এই RNB হস্পিটালটো We all want justice. Justice, justice. Kokrajhar town people unity long live. Long live, long live. Our unity long live. Long live, long live. Our unity long live. Long live, long live. PTC government high. High. Assam Sarkar high. High. Kokrajhar RNB civil hospital amak lagibo. Lagi boy. We want justice. Justice. Kokrajhar town civil hospital amak lagibo. Lagi boy. PTC Sarkar high. High. Assam government high. High. We want justice. Justice. I want justice. Justice. We all want justice. Justice. RNB civil hospital amak townot lagibo. Lagi boy. RNB civil hospital amak Justice. We want justice. Justice. Civil hospital. Independence day now. First civil hospital. Civil लांनानै बेवहाय दिनैनि गिदिर जोंना बाजेट गोदान बाजेट थाखानानै निउ मेडिकेल कलेज क'क्राझारनि बेवहाय जायहा We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We all want justice. RNB civil hospital amak Kokrajhar townot lagibo. RNB civil hospital amak townot lagibo. Civil hospital amak townot lagibo. Justice. We want justice. Justice. I want justice. Justice. We all want justice. Justice. Assam Sarkar high. Lagi boy. We want justice. Justice. बोडो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से
कोकराझार चिल्ड्रन पार्क में विभिन्न फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल का वर्कर्स जो है हम लोग यहाँ पे एकजुट होके एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड गवर्नमेंट ऑफ बीटीसी। हमारा डेमोन्स्ट्रेशन देने का मेन रीज़न ये है कि जो हमारा पुराना सिविल हॉस्पिटल है कोकराझार टाउन में मौजूद, जो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला एक सिविल हॉस्पिटल मतलब सबसे पहला सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे स्थापित किया गया है और उसका नाम जो है सिविल हॉस्पिटल का, वो हमारा जो बोडो का फर्स्ट मिनिस्टर जो है असम का, उसका नाम रूपनाथ ब्रह्मो है, उसके ऊपर में रखा गया है। उस सिविल हॉस्पिटल को न्यूली कंस्ट्रक्टेड मेडिकल कॉलेज जो है कोकराझार का, वहाँ पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड काउंसिल गवर्नमेंट बीटीसी गवर्नमेंट। तो ये जो ट्रांसफ़र करने का जो पॉलिसी बनाया है उसको हम विरोध करता है, क्योंकि जो पुराना सिविल हॉस्पिटल है जिसमें मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो गरीब तबके से आया हुआ जो हम लोग का सोसाइटी का लोग है, वहाँ पे जाके चिकित्सा करता है, वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट लेता है। इमरजेंसी के टाइम में जो सबसे सुविधाई टाउन का नज़दीक में, जो टाउन का भीतर में ही जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता है। उसका जो पुराना इक्विपमेंट्स है, पुराना स्टाफ है, उसको न्यू मेडिकल कॉलेज में ले जाने का क्या बेनिफिट होगा। हम चाहता है कि नया जो कंस्ट्रक्टेड मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पे नया स्टाफ लाया जाए, फ्रेशली रिक्रूटेड स्टाफ लाया जाए, फ्रेशली इक्विपमेंट लाया जाए, वहाँ पे लेटेस्ट से भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वहाँ पे लाया जाए। पुराना हॉस्पिटल को उधर ही रहने दो। हमारे जो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक दो हॉस्पिटल मुश्किल से होता है, मुश्किल से एक हॉस्पिटल होता है और उसको भी ले जाना चाह रहे हैं। और सब्सिडाइज रेट में, जहाँ पे गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल है, सब्सिडाइज रेट में वहाँ पे लोग ट्रीटमेंट लेता है, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड वी विल डिमांड, हम डिमांड करते हैं कि वो जो हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल, वो जहाँ पे है वहीं पे रहने दो।